Sila rohani kekurangan inum, kekurangan pakan mereka. Nika pas tak cek asam pun ke pangeran. Tak gelem sepak, tak gelem cek, tak gelem juntrong, tak gelem cek, tak gelem seken. Kenika tanda rohanina lemah dalam. Karena mun urusan pinter, orang kafir pinter juga. Urusan pinter, orang musyrikin pinter juga. Urusan pinter mereka, orang munafik pada juga saya pinter. Tapi mereka aja sambungan kun saya tak kandi. Maka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam doana, Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi, Allahumma inni as'aluka abdina nyu ondak keajunan iman saya bisa dadi setir hati abdina. Pembesar ulama aulia saya berai matur acek kabeh mesti pertama kali nikah agaul benreng orang Allah, agaul saengke pas awan terus kareng orang Allah, orang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila pengajian seesena pengajian, bila kompolan esena pengajian, esena zikir, esena pengajian, tempat keneka kompolan peneka enyamai kebun swarga, enyamai taman swarga. Kompolan seye pengajian, seye zikir, seye pengajian, enyamai kebun swarga, enyamai taman swarga. Polana orang seseneng neng pengajian, seneng neng zikir keneka, seneng neng pengajian keneka termasuk tanda-tandana orang ahli swarga. Mangkana ben Kanjeng Nabi mun ketemu, mun nangale, mun apangki ben kompolan seesena zikir, seesena pengajian, farta'u awana mbakna. Idza ra'aitum riyadhal jannah farta'u. Mun mbakna nangale kebun-kebun swarga, taman-taman swarga, farta'u awana mbakna. Karena tak mungkin kompolan dadi pengajian, tak mungkin kompolan dadi pengajian mun edelem sobong ustad, kiai, otabe ulama, otabe kiai, otabe ustad. Maka dari peneka Kanjeng Nabi abri komando farta'u awana mbakna. Benikun apolong, benikun ngidingaki, benikun mirengaki, benikun akompol tapi pakon awan. Benikun ngidingaki, mirengaki, benikun apolong, akompol tapi pakon awan. Farta'u pakon awan kenika komandona Kanjeng Nabi Muhammad. Karena nang pengajian kenika banyak rahmat epatoron ben Allah, banyak barakah epatoron ben Allah. Maka dari peneka epakon asampung dek kanapa seampun isya pagi ben Allah, seepatoron ben Allah,
karena nang tempat kenika Allah matoron tambeen rahmah, tambeen barakah, tambeen hidayah, tambeen taufik, tambeen faith ben tambeen nur ben sabadana. Maka nika pakon awan karena nang tempat kenika beda teeren beda makanan rohani puto pakan rohani puto deeren dek pada eben beten puto nginom puto aing puto nginom puto ngakan marwaki aing ben sepadana seni kecuken rohani puto enoman rohani puto deeren rohani puto makanan. Mun jasmani panika korang nginom ben korang ngakan sebiasa sekapra biasana orang ini ke koros pas lemah badan ini ke koros pas lemah badan ini ke lemah tak sehat tak seger sebiasa sepenika. Mun orang pas tak ngakan sampai seminggu sebulan sampai 40 hari misalnya tak ngakan sebiasa kaprana orang ini kebiasaan tak seger lemah badan orang. Senika cuken rohani, munta ibri enom, munta ibri pakan penika tak pas tak cek tila rohani kekurangan inom kekurangan pakan penika nika pas tak cek asam pungga pengiran tak gelem sepak tak gelem cek tak gelem juntrong, tak gelem cek, tak gelem seken kenika tanda rohanina lemah dalam. Mun orang tak gelem sepak, tak gelem cek asampung ke pangeran ngabdi ngabula menghambakan diri apung sampung kenika mun tak seken, tak sepak, tak cek malah kien cek pengaruhi kempang pengaruhi benden lainna maka berarti rohanina kenika tak sehat, rohanina kenika imah, rohanina lapar sehingga tak sehat, tak seger. Dila rohani panika kekurangan ilmu, kekurangan keyakinan, kekurangan makrifah, kekurangan sampungan, kekurangan ilmu, kekurangan keyakinan, kekurangan makrifah. Karena nika parlo pakani nika pas orang pas tak cek asam pungga pangeran tidak tak cek sela tak cek pas gempang pengaruhi lainna tak sotek tak cek asam pungga pangeran. Maka nika kompolan penika saya zikir ben pengajian nika kaangkui makani rohani benikun akompol benikun ngiding gopeng pakon awan ben Kanjeng Nabi Muhammad pakon rahmat setoron benika pateti pakan naik dalam rahmat baraka fit nur ben sabadana. Para tantretan saja moga-moga kaulah ben para tantretan saja bisa amat deui napas parengaki ben Allah ari samangken menikah. Bade si oleh nang acara nang kompolan kenika bade oleh sakoni. Mun bedena kene engki oleh sakoni. Mun bedena raja engki oleh raja. Mun bedana panika kene engki oleh kene, mun bedana sepanika engki oleh sepanika, mun bedana raja engki oleh sepanika. Mangkana bermacana kasiapanna orang-orang sedeteng, orang si akompol, orang si hadir. Mangkana olehna beda sebanyak, olehna beda sekone, berma kasiapanna tantretan awan nang tempat kompolan zikir, kompolan pengajian. Mangkana komandona Kanjeng Nabi Muhammad farta'u awana mbakna inyamai kebun swarga ben Kanjeng Nabi Muhammad polana orang kenika seseneng nang kenika orang ahli swarga artena pagempang masuk swarga ben Allah.
baratan terehtan saja. Makanya orang-orang nyare ingat beliau peneka ngudana pembesar aulia, pembesar ulama, pembesar salihin. Nikah rata-rata peneka nyare orang sih bisa nguan abekna tero abekna tero iwana ben orang Allah ben orang Rasulullah awan nyare dari tisa ke tisa, dari daerah ke daerah, dari negara ke negara, nyare edimah badereng orang Allah, edimah badereng orang Rasulullah, tero abekna tero nguwana abekna tero iwana ben orang Allah ben orang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tak kacapok kasa Kanjing Nabi Muhammad apa tero iwana ben orang Allah orang Kanjing Nabi Muhammad dek pada ben para sahabat awan ka Kanjing Nabi ben iwan ben Kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senguan Kanjing Nabi ben abekna siap awan ka Kanjing Nabi. Abekna penuh abekna ongkuan awan ka Kanjing Nabi ben iwan ongku ben Kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nikah tantretan beliau ingat Syekh Abdul Qadir Jilani menika mulai ki udah ampun nyare dari tisa ke tisa, daerah ke daerah, negara ke negara, nyare orang Allah, nyare orang Rasulullah. Ingat Imam Ghazali, ingat Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, semua aja mereka aulia, ulama. Syekh Bayazid Al-Bustami itu aja nih, Syekh Bahuddin itu aja aulia itu aja nih, pembesar ulama aulia saya beri matur. Acek kapi. Mesti pertama kali nikah agaul benreng orang Allah, agaul saing kepas awan terus kareng orang Allah, orang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mun urusan ilmu, kapi orang banyak sandi ilmu. Mun urusan ngarang buku, urusan ngarang kitab, ngarang buku, orang munafik bisa kia ngarang buku, ngarang kitab, tak kekurangan. Apal ayat-ayat, apal hadis-hadis, orang munafik banyak juga sih apal hadis-hadis. Malah beda si apal Bukhari benika orang kafir beda. Malah beda si sampai apal Al-Qur'an sampai burung 4 juz benika orang kafir banyak. Maka nikah tantretan Allah beniku nuronaki Al-Qur'an, tapi Allah nuronaki petugas ke bumi, nuronaki Kanjeng Nabi Muhammad. Allah beniku nuronaki Taurat, Zabur, Injil, tapi Allah nuronaki orang-orang ka bumi, para nabi nuronaki mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim, terus sampai Nabi Musa, Nabi Isa, sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad. Beniku nuronaki suhuf, beniku nuronaki Taurat, Zabur, Injil, Quran, tapi Allah juga nuronaki para nabi. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Nur Kanjeng Nabi Muhammad ben kelompokna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kitabum mubin kitab menganjing. Mangkana orang penike kanje sebut kada nurun wa kitabum mubin. Mangkana mun ajar ilmu penike ajar pengetahuan nur orang ngagelu tengku. Je ilmu na tengku kada orang ngatengku kada. Qad ja'akum minallahi nurun saya sebut kada puru wa kitabum mubin. Mereka inja sambungan na orang saya tengku kada. Karena mun orang neka sambungan na tak kena tak apon penter maca buku di karangan buku neka penter lah bisa guna ki coreng. Mun penter tadi sambungan se bagus, tadi sambungan se bagus, tadi sambungan se seken andi ilmu na bisa yang kuinipu. Ilmu nabi sayang kuin mainan, ilmu nabi sayang kuin nipu, yang kuin mainan, yang kui sakarosak ben sapadana. Nikah pentingnya sambungan.
Karena mun urusan penter orang kafir penter juga, urusan penter orang musyrikin penter juga, urusan penter mereka orang munafik beda juga se penter. Tapi mereka anja sampungan kun se tak kandi. Maka kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam doana Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi, Allahumma inni as'aluka abdina anyo ondak keajunan iman sebisa teti setir hati abdina. Karena orang penikah bermaca epon Athena, ate bermaca epon Esena, Esena bermaca epon sekena bung sampungan nah kakak emma bung sampungan nah. Maka dari penikah para santri-santri kona lambok, para santri-santri kona lambok penikah ting datang dek ka aulia, datang dek ka aulia ulama salihin datang Rabu abdina kiai ka abdina apa abdina kakak dinto entara ngaji ka ajunan. Iya, ini dia. Salana kiai muka kitab murok kiai, salana kiai muka kitab murok penika bila kenika datang ngaji ya ojek ben kiai besak benaki beni waktu nang ngaji kan kok asapuan mana bila datang boleh penika tepan kiai muka kitab penika murok kiai datang boleh besak nyelo aing mana oleh beda kira-kira berempat abid berdesi setahun berdesi 2 tahun. Sila ngaji boleh morok pasitikane mun setia bak nala waktu na ngaji tangkok sambungan na kulo ipatepak kulo buru yese ilmu tako ikin mainan ilmu walang kadang ayat-ayat saya baca walang kadang hadis-hadis saya baca kadang-kadang nikah tak tahu dibalik ke nikah keng nipu tak tahu dibalik ke nikah keng congo-coa tak tahu dibalik ke nikah keng kangkui ngarosak. Maka nikah kadang-kadang tepak nikah na sambungan nak kada. Saya ajar kiban kanjing Nabi Muhammad Allahumma is'aluka imanan yubashiru qalbi. Karena orang dekian ilmu apa bermacana Athena, ate bermacana Esena, Esena bermacana kuwata bung sambungan. Mun urusan orang di kekuasaan kapi teka orang kafir di kekuasaan beda Fir'aun, mun urusan soki beda koron juga andi soki kia Nabi Sulaiman soki koron soki juga Nabi Sulaiman soki mereka Nabi Sulaiman di kerajaan mereka Fir'aun andi kerajaan dia pada mereka penter banyak juga orang-orang sepenter mereka setan iblis penter. Para nabi-nabi juga penter jangan sampungan nih kan jase sobong maka nikah parlona sampungan sekotu ipaseken mun urusan kecak banyak pada kecak reng Islam pada si kecak kia reng kafir pada kia nikah pentingnya masakkan sampungan dek ka Allah dek ka Rasulullah benda ka reng orang nga Allah reng orang nga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila orang pun berda bimbingan na, bila orang berda nang bimbingan na, bila orang berda nang bimbingan na orang-orang Allah, orang-orang Rasulullah, kenika tanda-tanda besar orang kenika berda hidayah taufik ke Allah subhanahu wa taala. Bila orang nika berda burukan na, bila orang berda nang bimbingan na, bila orang penika berda nang iayoman na orang-orang Allah, orang-orang Rasulullah, kenika tanda-tanda besar orang kenika berda hidayah taufik ke Allah subhanahu wa taala. Maka nika tandretan nyare aulia-aulia nih saya maturut cekapi pembesar-pembesar aulia. Mulai dari Bengkalan, Sampang nika Mekasan sampai semua cekapi pembesar aulia kapi. Nika sedaja awal ngudana bada bimbingan na orang-orang Allah sampai ke akhirat dari orang Allah orang-orang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengku pun nang Jawa mulai dari timur sampai ke mulai Jawa timur sampai Jawa tengah Jawa barat cek kabeh pembesar aulia. Nika rata-rata saja mayoritas saja menika
kenika beda bimbingan ring orang Allah ring orang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mun pun orang nika seken sambungan ya tore dadi apa aboi sogi ya tore ada masalah sogi andi ilmu banyak ya tore ada masalah andi kajunilan mun pun sambungan kuat tak ada masalah ya tore dadi apa aboi sogi ya tore miskin ya tore tekak pun sogi ingat Nabi Sulaiman tak ada masalah. Tegak pun sogia kaya Nabi Sulaiman tak ada masalah. Hartana emas berlian mutiara saya nggak mangkin kira apa ibu itrak misalnya mangkin kurang itrak kan emas berlian mutiara pese pas umpama mangkin pas mangkin pas bedet mangkin zaman mangkin bedet trak kurang itrak kan ngabok pas bedet trak kurang itrak kan. Sogi kayak tak ada masalah walaupun di kekayaan kesugihan harta karena di sambungan ate sekuat maka iman nasi teti setir hartana andi harta mun iman senyetir marah nikah tapi mun lampun lah peste sambungan nanti harta banyak itu empat harta nikah muntak bekhel boros muntak boros bekhel tambo jauh ke swarga tambo semak ke neraka hartana rajo ingat banyak hartana rajo ingat banyak orang yang di hartana ingat banyak rajo yang sekaluar nih kene mun banyak peningkatan tretan raja telur raja juga orang kadang-kadang punya hartana yang banyak telur yang poter ini tak cocok punten hartana banyak keluar rasa kuning masjid madrasah fuqara masakin tak sesuai punten mula orang ngampun kalah katunya marah kenika apa boleh sampai tompak tunya manter salamet tas anak foto keluarga cakaca saja. Oh tak boros iku nak kiban seromben hartana tak manfaat iku nakin mainan saya ke nambah persoalan depak ke akhirat nambah abid kundak ke perjalanan mater selamat tahu dan orang pun di sampungan kuat makanya penting ngai kak jema kuat sampungan dek Allah kanjing Nabi Muhammad kareng orang Allah kareng orang Rasulullah mak kuat iman na cita-citana akhirat iman ke Allah iman kanjing Nabi iman ke akhirat pak kuat kenika tak ada masalah dia napa boy mun pun iman na situ disetir mula cita-citana kuat ke akhirat sambungan na ke kanjing Nabi tembus langsung sambungan na ke pangeran tak ada masalah dia napa boy orang mun tak kampungan na tak ni karena tak seken di harta bisa ojub bisa tambah sombong orang ni kan mantar selamat tas anak foto kalau tantretan seterusnya ngomongin sambungan harta Nabi Sulaiman tak ada masalah andi jabatan dengan Nabi Sulaiman tak ada masalah Nabi Sulaiman nikah Raja Sulaiman benikun presiden raja kekuasaannya lebih kuat tak ada masalah ada sombong berngabr ada ojub berngabr bakun mereka Allahumma salli ala Muhammad jadi orang pernikahan dia apa ya tore tapi senungkok aka iman tapi mumpun harta nungkok kanapsona jabatan nungkok kanapsona nangkok kanapsona mas cekin mainan nungkok kahawana ikunaki ngarosak sombong ben sapadana ilmu na pada tantretan kadang ilmu na pada nungkok nani kasih tak pada ke abe harta pada harta pengetahuan pada nipat nungkok nani kagak beda senungkok ka iman na beda senungkok ka nafsona beda senungkok ka hawana ben sepadana nungkok na ka abek ni kasih tak pada andi kajunilan misalnya
mun pon nongkok ka iman andi ka junilan nganapa nongkok ka iman naik nongkok ka iman andi ka junilan Nabi Sulaiman ni kan tretan mun acolen mun mangkat tak usah numpak kapal mun dilonengku rakyat ta tak usah numpak kapal lekor selongku ning kiba angin iki babon ngaleng nongkok no korse kiwangin oleh nengku mending nengku rakyat ta nengku daerah ni kan numpak angin ni angin sing iku tak usah bensol punten tak usah motor kiba mun kun berak ngangkok ana apa mun berak kok ngangkok kun berak misalnya kayak kanja misalnya yang kok sampai 20 Roma 30 Roma 40 Roma tak ada baksa ketepen punten yalle kanja alle ka coba yalle ka coba tak ada baksa ketepen ngalle ni ka kepi ora apa saya boleh coba Roma saya boleh coba kasak 2 wiki alle ka kanja tak ada baksa ketepen ngalle kanja kerua kerajaan raja Ratu Bulqis kun kerajaan Ratu Bulqis kengan nah kun makon haddam malek tak ada pak saketepen ngalle apa tapi tak ada tinggi sombong, tak ada sombong berngaber, tak ada ojuk berngaber karena kajunilan saja nongkok ka iman nah nongkok ka sambungan nah ke Allah subhanahu wa ta'ala nondik kajunilan benih ka pas nongkok ka nafsona nongkok ka hawana tak usah kenika gentek gue marah siapa nyoba engkok ya marah terus tahu kajem mana pakakas sabukna ya kan terus tahu wah malah tahu sapang kok terselamat tahu lah entretan saya ilmu apa dan nungkok nah ke abek si tak wadah beda si nongkok ke iman nah beda si nongkok ke nafsona beda si nongkok ke hawa nah nongkok ke nafsu ikin mainan harta nih ikin mainan pas kajunilan kene kah nongkok ke hawa kene kah yang kui sombong yang kui sakarosak terselamat tak lah entretan saja andia ilmu pasti gunakin mainan gunakin nangkok kan nafsona gunakin mainan tambah sombong tambah ilmu tambah sombong bila nongkok kahawana tambah ilmu tambah sombong terselamat tak lah entretan saja ini penting makwat iman sesekut ekadebu sesekut esoon ben para beliau Allahumma qawwi imanana Allahumma qawwi imanana Quran ngajari kanjeng Nabi Muhammad ngajari Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina amin wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin andi apa-apa pun nongkok ka iman nyatore dia apa-apa dia apa-apa pun nongkok ka panika nyatore moga-moga kau leben para tantretan sanajan umur tambah abid tambah korang tapi iman manter terus tambah manter iman terus tambah Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin maka nikah tantretan kaulah tantretan nak foto kaulah tantretan setuju menikah kaulah tantretan setuju cek kempang tertarik tengku kelu dek kandi orang di nikah dia ilmu di pengetahuan di cek kempang tertarik tengku kelu sampungan na dek emma pung sampungan na moga-moga kaulah tantretan sanak foto kapi beda bimbingan na orang-orang na Allah orang-orang na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ben etolarana kula tantretan baraka-barakana beliau manter kula tantretan tak jawa ben beliau tak jawa ben beliau bahkan muka-muka beda gabungan beliau beda bimbingan beliau beda bimbingan orang-orang Allah orang-orang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kaulah tantretan seteja sanak foto keluarga seteja cakanca seteja dilemaki acara naki kaudian zahir batin tak lepas dari Allah dan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bada hidayah taufik Allah subhanahu wa ta'ala